الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Joasi Sedou i k'a dɔn nin dagabana mura in an b'a ɲini subahanahu wa taala fɛ mura min n'a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen la a bɛ e la a bɛ ne na a bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ la an b'a ɲini subahanahu wa taala fɛ nin mura jugu in a k'a ta ka bɔ an ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen kan. Joasi Sedou bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye ala bato ani ala ɲini Joasi Sedou i k'a dɔn o bɛ kɛ Alahu taala de fɛ se masa ala min n'a ye diɲɛ da ala min n'a ye lahara da ala min n'a ye diɲɛ da Mahamadu Rasulullah o kanu kosɔn arabukɛ min n'a dalen bɛ Madina Joasi Sedou arabukɛ in a dalen bɛ Madina diɲɛ b'a sɛgɛrɛ Ameriki b'a sɛgɛrɛ Faransi b'a sɛgɛrɛ farafin b'a sɛgɛrɛ Joasi Sedou n'i taara dɔnkɔrɔba in dalen la n'i ye arabuw ɲininka cɛ min dalen filɛ a ka sanu sangazo a ka wariw sangazo o sangazo bɛ min Marijane sangazo bɛ min arabu b'a f'i ye ko sangazo tɛ nin bolo a bɛrɛ ta diɲɛ dara ale kanu kosɔn anw bara ka ɲɔgɔn furu fara anw bara ka ɲɔgɔn diyagoya an bara ka nkalon da ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn janfa nafolo kama diɲɛ dara min nkalon kosɔn o mɔgɔ ma y'a la kabini e t'a dɔn k'a fɔ diɲɛ nafolo in di fɛn ɲɛ wallahi Kakaden Basanden Wulibali dɔgɔtɔrɔ an kɛnɛya a bɛ faamu de wa a bɛ faamu wa Wulibali don dɛ mɛ min f'i ye Wulibali don dɛ Joasi Sedou an b'a ɲini subahanahu wa taala fɛ ala min n'a ye diɲɛ da ala min ye lahara da ala min ko an ka sun an ka seli an k'ale ala ɲini Joasi Sedou nka a tɛ sɛbɛnfura la sɛbɛnfura min b'a jira k'a fɔ ala yɛrɛ bɛ sun walima ala bɛ seli o tɛ yen nka ko ale n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli kɛ kira Mahamadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam n'o tɔgɔ fɔra n'o digiri la a ka fisa i fa ye a ka fisa i ba ye ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah un prêcheur international. Je mange pas chez quelqu'un. Joasi Sedou an ka nin jamana in n'an jɛlen b'a la an ka nin jamana min don a ye ko Mali Joasi Sedou k'a dɔn ala y' anw de da ka nin jamana in k'an gɛrɛdigɛ an di jamana wɛrɛ sɔrɔ Joasi Sedou an tɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ la hali n'an taara yɔrɔ la an laban bɛ se ka na o jamana bɛ degun na o jamana bɛ ɲani na o jamana kelekunlen don jɔnni y'o kelekun ni o janfa se anw ma jɔnni y'o s'an ma jamana janfabaw Joasi Sedou ala gɛlɛya min b'an kan ala don a wuli b'a ye ala de an b'a ɲini subahanahu wa taala fɛ an ka nin jamana a k'a kisi an ka nin jamana a k'a tanga a ka don an ni juguw cɛ a ka juguw malo Joasi Sedou ya Rabbi a ka juguw malo a k'u kun bɔ an kan a k'u ta tiɲɛ a k'u halaki ala k'o k'a ka alaya bonya kama ya Rasulullah ya Rasulullah la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nin dɔnnikɛbaa minnu b'an ka jamana kɔnɔ minnu ko ala minnu ko a kira Joasi Sedou ninnu tɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ala deli anw ye wa a se b'u ye ala b'u ka kumakan mɛn wallahi la hawla wala quwwata illa billah a bɛ se a kɛlɛ Joasi Sedou maa dɔ bɛ i b'a sɔrɔ maa t'a dɔn a kumakan ti mɛn maa yɛrɛ t'a yelen dɔn Joasi Sedou n'a ye min fɔ subahanahu wa taala ala b'a minɛ an karamɔgɔ n'i sigilen tulo b'an na anw b'a ɲini fɛ a kɛ ka ala kama ala min y'i da i k'a deli jamana in ye Elhaji Mohamɛdi Ba Jara k'i ka kuranɛ dayɛlɛ i ka kɔlɔsi sama duwabugu Joasi Sedou maa caman bɛ yen limaniya b'a la u bɛ ala dɔn u bɛ siran ala ɲɛ ala b'u ka dakurunya kɛnɛ minɛ o maa caman bɛ jamana in kɔnɔ an karamɔgɔ n'i tulo b'an na i tɛ bɔ ten sa i ka jamana in bɔ bolo la tɔgɔ ko tɛ i t'a kɛ tɔgɔ kama i t'a kɛ wari kama fo Alahu taala kelen ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga ala ka don an ni juguw cɛ ala k'o k'a ka alaya kama a k'o kɛ Mahamadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a k'o k'a ka sebaw kama Seydina Ali Seydina Badara Ali Seydina Abubakar Seydina Usman barika kama manga ni Madinɛ barika kama Kuresiw barika kama alikuranɛ lazimi barika kama Joasi Sedou ala k'an ka jamana ja ala k'an ka jamana ja jamana ɲɛmaa minnu bɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma Asimu Goyita Shogɛl Kokara Mayiga ala ka yelen mɛnɛw ɲɛ dibi ka dibi fara
Jean Sédou k'a dɔn gundo o gundo bɛ yen laɲini o laɲini bɛ yen n'o bɛ se ka jamana in tanga ka jamana kisi Ala k'a dɔnniya don kunkolo la Ala k'o k'a k'ala kama ya Rabbi ya Rabbi. Depuis Ala ye Mali da a ma Choguel ɲɔgɔnna premier ministre tɛgɛma gɛlɛn sɔrɔ a y'a bɛɛ kɛ tubabukan ni baarabaw ni discours baw ye ne ko a ka nin jamanajɔ baaraba in o bɛ tasuma bɔ anw ka daga kɔrɔ wa Jean Sédou a ka conférence de presse kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ɲɛmaaya Ala de b'a di fa'alun lima yuridun min ka di Ala a bɛ kɛ ten wallahi ne ni Choguel ma sɔ fi da kelen kɔnɔ ayo makɛ ma deli k'a supporter nka don min a fɔra k'a kɛra premier ministre ye wallahi ɲɛngale alikuranɛ na Jean Sédou m'a ɲini don kelen da kelen k'a ye nka bi n farala a kan faso kanu wallahi faso kanu ni maa min y'o faamu i k'a faamu k'a fɔ faso kanu don ni maa min m'o faamu i k'a faamu k'a fɔ Ala yɛrɛ de y'anw da nin dacogo in na ka maa dɛmɛ dɛmɛ min n'an ɲɛna n'a hɛrɛ bɛ se jamana ma don o don n'an dara a la fana k'a fɔ hakaja nin ka nin ko in jamana jɔ tɛ an bɛ bɔ i nɔfɛ wa Asimi bɛ ten han Asimi Goyita a b'o cogo kelen la don kelen da kelen ma yɛlɛ Kati fo ni n dɛmɛtɔ to ka taa douane na n bɛ taa mun na Kati i bɛ taa mun na Kati le pouvoir est à Kati Bamako ne fait plus peur à Kati je t'informe Bamako ne fait plus peur à Kati mais Daba Tunkara fait peur à Asimi Goyita an ka jɛ Asimi Goyita Kati Koloni Sadio Kamara Kati Maliki Diaw Kati Modibo Kone Kati Ali Mohamedine Kati Ablaye Maiga Kati John tora kɔ ne ko Ismaël Wage Kati ne ko u bɛ mɔni de min wa u bɛ kafe de min ne b'o dɔn wa ayi ne ye ɲininka e bɛ fɛ k'a fɔ k'i tɛ Asimi ka barama kulo dɔn wa ayi ne ye ɲininka ne b'a dɔn wa mais tu parles du président de la le président est-ce que ne bɛ taa wa chef de l'État j'ai pas dit le contraire chef suprême des armées ne me kana chef suprême de la magistrature voilà e ka ko ɲɛdɔnnen don tu profites des occasions comme ça pour planter le décor Touré Kolobi la ha Touré jumɛn communicate le procureur il n'aime pas les propos délictuels Touré ça c'est atteinte au crédit de l'État n'importe quoi o ye kalo tigɛ ne woloba tɔgɔ de man ca an bɛ taa seri d'i ma ne ko n ka kuma lamɛn bani e bɛ taa tɛ wuli ka di i bɛ n ka kuma lamɛn yan Isa Kaw Jim Kaldi i bɛ n ka kuma lamɛn yan ne ka musokɔrɔba ye Manca de Manca Kuyate Touré ani ne ba fa kelen ba kelen n bɛnkɛ don alors mais justement nous aussi on est des Antongo bɛɛ k'i bolo kɔrɔta a'udhu billahi minash shaitanir rajim allahumma salli ala sayidina muhammadan abduhu wa rasuluhu Jean Sédou cɛkɔrɔba kunnadi ko a ye ci donda ko a bɛ dugawu kɛ jamana den bɛɛ ye a bɛ dugawu kɛ jamanakuntigi ye a bɛ dugawu kɛ i k'a dɔn premier ministre ye maa o maa ni hakili ɲuman b'a la ka ɲɛsin jamana in ma Bahame ko a bɛ sura a ye n wele k'a fɔ n ye k'a bɛ dugawu kɛ jamana bɛɛ ye Jean Sédou jamana in ka d'a ye ale hami ye jamana de ye nafolo b'a bolo n'a fɔra k'a bɛɛ dɔ ka don jamana na k'a bɛ se ka jamana kisi a b'a bɛɛ kɛ Jean Sédou k'a bɛ dugawu kɛ jamana ye Ala k'a ka dugawu minɛ ya Rabbi Ala k'a ka dugawu minɛ a'udhu billahi minash shaitanir rajim allahumma salli ala sayidina muhammadan abduhu wa rasuluhu allahu la sharika lah allahu la sharika lah allahu la sharika lah la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allahu la sharika amana ka bɔ mini français Abia Abia il est venu amena ma chérie ça ma ben ne bi interview ke Ibrahim Karama tu ka dugu la dɛ Karanyara Nyoro ale ka silamɛya ko ka bon jogo min a bɛ taa juma seli Nyoro ya Rabbi Ala k'an n'a ɲɛ da ɲɔgɔn kan bi Ala k'an ɲɛ n'a m'a ye bi juma na a ma ɲɛ subhanallah ami alhamdulillah rabbil alamin Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn
Yusufu Konate wolonin karamɔgɔ Dankɔrɔba taari nɔngɔ ma fɛn min ye denkɛ ye Elayi Sogoba Konare ka fara Elayi Dɔtan Konare kan u sigilen bɛ golo kan fa y'a bila dakun min na k'a sama ka tɛmɛ o kan sini ni Ala jɛna n'a ye fɛn min ye sanyɛlɛma ye ziyaraba in kɛnɛ bi sigi kuranɛ kala ani Ala kosuma ka dugawu kɛ jamana ye Elayi Sogoba Konare ye ci don da ko n k'a fɔ alisilamɛw ye ko bɛɛ welelen don wɔlɔni awɔ i yɛrɛ welelen don wɔlɔni bɛ mini a filɛ nin ye kati kɔfɛ i kɔrɔ tabarakala awɔ sini ni Ala sɔnna an bɛ ye kɛnɛ kan kilo 40 damado an bɛ taa inshallah Jɔnsi Sedu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Jɔnsi Sedu n'i ye musokɔrɔbaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ la dɔ k'a cɛ ka ye dɔ ye kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ u bɔra kundigiyɔrɔ la Jɔnsi Sedu i k'a dɔn ayiwa min ye jamana ye jamana a marabolo 19 n'o ye région 19 ye Jɔnsi Sedu i k'a dɔn laadatigiw a dugutigiw a n'a diinɛ ɲɛmaaw u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Jɔnsi Sedu i k'a dɔn kunungo ka premier ministre Magwɛn hakili ani welewele da min b'u bolo ka ɲɛsin jamana ma sɛbɛnnikɛla ko a ko Choguel ko kala Mayiga kunungo kun ka di an ka jamana laadatigiw min ye ayiwa dugutigiw ye min ye dɔnnikɛlaw ye maa kalannenw CICB fara i ko dakɔnɔɲi ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Jɔnsi Sedu k'a dɔn ayiwa min ye jamana a mara cɛbɔli ɲɛmaa ye n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel ko kala Mayiga ye kan'u ka hakilina fɔ a ye min ye cɛmancɛ fanga ye Jɔnsi Sedu u y'a jira k'a fɔ min ye Choguel ko kala Mayiga ye olu nakun tɛ Asimi Goyita ko ye u nakun tɛ Choguel ko ye olu nana jamana de kama i k'a dɔn sabula jamana in bi danga min na bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ b'a la wa bɛɛ lajɛlen ni wuli jɔ ka kan a ko gouvernement ɲɛmaaya bi Choguel ko kala Mayiga bolo a ka n'i kɔfilɛ olu jɛnnen don n'a ye u ka dugawu b'a nɔfɛ wa u b'a dɛmɛ dogo ani bangɛ na min kɔni bɛ se k'a to camancɛ fanga bi sinsin cogo min na u b'a fɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen mɛn fo votew bɛna kɛ dɛ walima nin bɛna kɛ ni camancɛ fanga ma fori n'u ma baara kɛ k'a gun abada kuma tɛ yen vote ko kuma tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye Bamakɔ kafo ɲɛma olu jɛra k'u ka kuma di Alhaji Bamusa Ture ma Bamusa Ture ko a ko camancɛ fanga ye waati ye jamana den bɛɛ lajɛlen kan ka ɲinɛ nin kɛra na nin fɔra ma bɛɛ lajɛlen kan ka ɲinɛ o kɔ k'i ɲɛsin jamana ma sabula anw ka nin jamana min n'a to a ye Mali i k'a dɔn jamanadenw sɛgɛnna u ɲanina a bɛ ne ka waati janbɔ fɛn damadɔ min ɲɛsinnen bɛ jamana in ma ni dugawu ni barika sisan b'a sɔrɔ jamana in dira o kuma min ye Bamakɔ dugutigiw i k'a dɔn u ka kuma o ye nin ye u bɛ dugawu kɛ camancɛ fanga ye u b'a dɛmɛ fana n'o y'i bɔ a la min ye abadugu minnu ani kin minnu bɛ Kayi mara la olu ka ciden o tɔgɔ de ko Boubacar Baba Janvier Garba Tarawele o fana kumana a y'a jira k'a fɔ Kayi n'a Lamini a Togodugu a Cikɛbugu fiyɛ i k'a dɔn Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna dugutigi bɛ yen ani laadatigi fɛn o fɛn bɛ yen u bɛɛ lajɛlen jɛra k'u ka ci don ale da u bɛ dugawu de kɛ ani dɛmɛ min ye camancɛ fanga ye k'o sɛgɛrɛ o kuma u ka wuli ka jɔ kɛ ka baara kɛ olu b'u kɔ bi u b'u kɔsini fo don min n'u ko k'u yɛrɛ sɛgɛnna n'o y'i bɔ yen Ibrahima Jara Kulukɔrɔ olu ka dugutigi ɲɛmaa y'o ye Kulukɔrɔka bɛɛ fana jɛra k'i ka kumakan don da min ye wuli ka jɔ ni jateminɛ ye transition bi fɛn min na u ka dɛmɛ bɛɛ olu nakun tɛ Asimi Goyita ye u nakun tɛ Choguel ko kala Mayiga ye olu nakun ye jamana ko de jamana in bi danga min na olu b'a degun dɔn olu bi bɔda la fɛn damadɔ min ye olu ka sigida sɔrɔ u b'a dɔn munna hadamaden bi kɔrɔtɔ de yalima san 30 démocratie n'o ma se ka fɛn min dilan nin waati ni i k'a dɔn mun b'o bali k'o dilan o tuma bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi olu b'a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o y'i bɔ yen Kulukɔrɔkaw ka ayiwa ciden kɔni o ma tɔtɔ ko la a ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ ka taa fori n'o y'i bɔ yen fana i b'a ye k'a fɔ min ye coordinateur n'o ye dugutigi minnu n'u farala ɲɔgɔn kan ka bɔ Sikaso i k'a dɔn olu ka ciden Alhaji Seku Sidiki Jawara Damangile o fana ye kɔrɔfɔ kelen da a ye min fana fɔ o ye nin kelen Sikaso n'a Lamini Cikɛbugu da u bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ de bɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn jamana ɲɛmaaw ma min bɛ se k'a to camancɛ fanga bi sinsin jango tabale gosilen bɛ k'a fɔ welewele da kelen don ayiwa sigi k'a fɔ bɛna kɛ u ko min ma assise nationale o min bɛna kɛ u ka dugawu a n'u ka tamasiyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don camancɛ fanga ma n'o y'i bɔ yen Segu Moti i k'a dɔn ayiwa olu fana
na ka taa se k'i ɲininka min ye Umaru Tugula ye. Umaru Tugula i k'a dɔn ani Alhaji Baba Tarawele Segu ni Mopti o dugutigiw don olu fana y'o kuma kelen de ta ni ka gouvernement sɛgɛrɛ Yohani Seydou i k'a dɔn tɔmɔtɔ k'u la koyi Choguel ko kɛla Mayiga n'a ti ɲini ka ɲɛji bɔ ninnu ye jigisigi kuma min fɔ a n'u ye kɔrɔfɔ minnu da k'a ɲɛsin cɛmancɛ fanga ma ani ɲɛmaaw ma Yohani Seydou i k'a dɔn coordinateur dugu minnu fana bɛɛ ni o bɛ Tumutu Gawo Kidal Tawudeni Menaka Douazan Bajangara Nara ani Sa olu fana farala ɲɔgɔn kan o kuma kelen ni k'o ta ka ayiwa Choguel ko kɛla Mayiga sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sisan kɔni ayiwa dɔwɛrɛ tɛ Choguel bolo baara kɔ sabula jamana maakɔrɔbaw dɔnnikɛlaw i k'a dɔn laadatigiw bɛɛ lajɛlen k'u bɛ cɛmancɛ fanga kɔ u bɛ cɛmancɛ fanga dɛmɛ ani diinɛtigiw sisan kɔni ni maa ma ye vote ko kuma fɔ an b'i da kɛ abattoir ye vote tɛ yen pas pour le moment bon ni vote ti kɛ dɛmɛ min bɛ di parti ma san o san aide au parti public aide publique au parti a y'an da d'a ma parti de ye jamana ci o aide o parti k'o dɛmɛ on va donner ça à la presse mais anw de nana ni démocratie ye pour que e ka se ka kuma radio la c'est les partis c'est pas les partis non ça CNID ni fɛn ninnu les mouvements démocratiques à l'époque c'était pas des partis maa minnu nana ni démocratie ye jamana in kɔnɔ maa damadɔ bɛɛ lajɛlen naamu taar'o fɛ le premier Mundaka Tall il faut le reconnaître ça non je viens aujourd'hui Mundaka Tall i en faamu général Amadou Toumani Touré kana ɲinɛ hali n'a sɔrɔla baara ma ɲɛ a bolo mɔgɔw bɛ ɲini ka ɲinɛ a kɔ Yawuru b'i kungo Umar Marko le mouvement estudiantin non min ye o ye mais seulement les Umar Marko là ils ont péché u sera ka démocratie nati nka a ye tiɲɛni minnu kɛ u ma se k'o désagir et c'est là le défaut l'école ko a tiɲɛna mais hali sini u ma se ka solution sɔrɔ o la kɛnɛya voilà et ça aussi c'est une vérité historique voilà Cikɛ Bagamara a bɛɛ tiɲɛn'u sigilen a bɛɛ tiɲɛna n'o tɛ démocratie nabaa ye nin maa damadɔ ye an tɔw bɛɛ lajɛlen nana an naamu fɛ ça il faut le dire ça c'est la vérité cogo o cogo maa mana pasa cogo o cogo i farila ngaranga k'i bali la a ye aide d'a ma aide au parti politique a ye wari di n'o kɛra an man kan bi suma sisan kɔngɔ bi maaw la sa n bɛ kelen kɔni fɛ politique mɔgɔ o politique ma nimi cogo dɔn Asimu bɛ dɔ ten fo k'i fa i bolo don i bolo don Asimila gere don quoi pour que ma yɛrɛ de don quoi i comprends rien a bɛna faamu i bolo don daba tungana ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui Basiriba n'o ye Mari Danbele ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mari ko a ko ɲɔkɛnɛto dundayɔrɔ ka di nka kɔ b'a la fɛn min ye an ka jamana ye Malikura kɔni ale de bɛ bere ta a ti mɔbɔ mɔna maa o maa ni jɛgɛnna sariya ma bere b'i walo sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye finitigilakaw ka daga kɔnɔ kiiribon belebeleba dayɛlɛla u ko min ma chambre criminelle tribunal militaire Bamako baara daminɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye an ka jamana faamaw ye colonel Sadio Kamara ka fara ministre min bɛ kiiri kunna n'o ye Mahamadu Kasoge ye olu yɛrɛ de taara ka taa baara nu don ka yamaruya di fɛn min ye procureur ma juge président de tribunal sorasi o sorasi n'u nɔ yera kojugu la fɛn min ye a kɛra duguba kɔnɔ a kɛra kɛlɛyɔrɔ la sorasi o sorasi ni sariya kɔni sɔsɔra fɛ u bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye aw ka bila la aw tuma a y'u kiiri awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛ jamana ka kelenya jira sabula n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ maa caman kɔni kɔnɔ fɛn min ye finitigi n'a ye ko k'i la kaban Ala y'a kɛ foyi tɛ se ka bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko fangakura in nana jira bɛɛ lajɛlen la sɔrɔdasiw bɛ lakana cogo min u bɛ dɛmɛ ni minɛn ye cogo min o tuma sɔrɔdasiw fana sariya de bɛ yen n'u ye sariya sɔsɔ code pénal ani code militaire o de bɛ boli u kan sabula sariya fila de bɛ yen bere fila de bɛ yen min bɛ sɔrɔdasikɛ dasi nka civil bere kelen de b'anw kama. Ja sɔrɔsiya ka gɛlɛn a ka gɛlɛn dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye baara ye k'a nu don Mali faamaw ma to kɔ ministre de la défense colonel Sadio Kamara ale yɛrɛ de ye yamaruya di kiiritigiw ma nin sɔrɔdasi minnu filɛ nin ye n jɛna n y'u d'aw ma a y'u kiiri n'u nɔ ma y'a la a y'u segin ma nka ni min nɔ b'a la o ni ɲangi min ka kan a y'a di sariyatigiw ma u k'o ɲangini bol'a kan sɛbɛnnikɛla ko kiiri ministre Mamadou Kasoge ka fara fɛn min ye sécurité ministre colonel major Dawudu Ali Muhamedine nin bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ sɔrɔ n'o tɛmɛnen
tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye école militaire yɛrɛ ɲɛma colonel major Isa Kulubali ka fara fɛn min ye magistrat colonel Soumaïla Bagayogo kan procureur de république près tribunal de cour d'appel premier substitut maître au bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan maître Moussafu Cissé bâtonnier ordre des avocats ka fara général de brigade Umaru Jara kan ale yɛrɛ chef d'état major ye nin kɔni b'a jira k'a fɔ ni sigi min kɛra nɔgɔ foyi t'a la fɛn min ye kiiri min n'a bɛna kɛ sɔrɔdasi minnu bɛ n'u ye dantɛmɛwale kɛ n'u ye sariya sɔsɔ u bɛɛ lajɛlen u kɔni bɛna t'u ta n'u bila dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'an ka jamana ye caserne kɔnɔ quartier kɔnɔ fɛn min ye an ka avion zango ye kuma caman fɛnɛ bɛ yen min bɛ sɔrɔdasiw nɔfɛ a bɛɛ lajɛlen tɛ taa civil tribunal la o tuma fɛn min ye sɔrɔdasiw ka tribunal ye ko ninnu bɛ taa fɛsɛfɛsɛ ye sabula sɔrɔdasiya fɛnɛ ye gundo ye fɛn caman bɛ kɛlɛ kɔnɔ a tɛ se ka da bɛɛ da la sugu kɔnɔ nka kelen ka jɛya fɛn min ye sɔrɔdasiw ye k'a fɔ u bɛ to yɛrɛsago kɛ ani bajanbilaya la jamana kɔnɔ fu sirilen dan na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'an ka jamana ye a bɛ don min na ko bi yɛlɛma nana sabula fɛn min ye magistrat colonel Soumaïla Bagayogo premier substitut procureur de la république a kumana a ye kuma caman fɔ gwɛlɛya minnu y'an ka jamana sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Masabugu Jabali Ɲɔnɔ Jura Tɛnɛngun an ka sɔrɔdasiw to a fɔra ko caman na olu yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a bɛ fɔ k'a fɔ sɔrɔdasiw ye maa dɔw faga nin yɔrɔ in na u binna civil kɛ u y'u faga nin yɔrɔ in na n'i taara sɛgɛsɛgɛ i tɛ preuve foyi de sɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ galon o kiiri de bɛ k'u fɛ sisan o kiiri de bɛ yen mais ne ko yalima sɔrɔdasiw ka kiiri sariyatigiw fana bɛ sɔrɔdasiw cɛ de la wa a kiiri bɛ kɛ cogo di c'est des magistrats ordinaires. Ah oui, d'accord. Moi, je pensais que... C'est-à-dire que vous sur la soutien. Non, comme tu dis, tribunal militaire. Est-ce que tribunal militaire, il y a des magistrats militaires aussi qui vont juger ces militaires-là, ou bien c'est le tribunal commun là? C'est le tribunal commun. Ah, okay, mais dans le cadre militaire. Je te donne l'exemple. Nam. Le magistrat, Mingoume Kenekado, au cour d'appel, Bamako, au premier procureur général de Oui. Il n'est pas militaire. Ah, d'accord, mi femme Djatika. Avocat Mounoumbou défend, il y a avocat ordinaire, oui. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Yabamu. Ah bon? Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in kɔni nɔgɔ foyi t'a la a jɛlen bɛɛ o tuma fɛn min ye maa saba ye dossier belebeleba saba de dalen bɛ juges ka tabali kan dossier min n'a laraweli bɛna daminɛ dossier fɔlɔ kiiri dayɛlɛ don u y'o juger ka ban o ye sɔrɔdasi dɔ ye min ye gendarme ye ale kɔni bɛna a tɔɲɔgɔnkɛ sɔrɔdasikɛ dɔ o taalen kɛlɛyɔrɔ la a binna o muso de kan o kɔfɛ fɛn min ye muso ye a taara plainte don sariyatigiw ye ko in seni sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ ka muso jɔ ka cɛ jɔ a y'a ta ɲɛfɔ fɛn min ye avocat ye dɛnɛn kɔni dɛnɛn ɲɛ bɛɛ lajɛlen nana sɔrɔnali doli kɛ kuma yɛrɛ bi kunjɛ yɔrɔ min na a jɔnna cɛ in na o tuma juge ko o tuma fɛn min ye san 20 kaso datugulen i bi bila o la o dɔrɔn tɛ fɛn min ye sɔrɔdasiya ye jala min b'i la o bi fara ka bɔ i la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen radier o gɛnna kulusi jala ye kungo s'a ma a ye kungo s'a ma dɛ buwɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin baara kura ni nin taabolo min daminɛna maa bɛ se k'a fɔ jamana den bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛna sɔrɔdasikɛ a b'an lakana cogoya min na o tuma sɔrɔdasikɛ yɛrɛ bi sigi n'a ye sanga ni waati k'a fɔ n'a ye dantɛmɛko kɛ bere b'a yɛrɛ tɔ na a ma fisa ni tɔw ye wa i kɛra civil ye i kɛra maa o maa ye ni sɔrɔdasi ye ko k'i la n'a ma ɲi ni tribunal in bɛ yen taa i ka plainte don kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Yerma Koyi Jodi Seydou ne bɛ n bolo buga ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Alimaso Alimaso ko a ko jamana i k'a dɔn gɛlɛya bɛɛ gɛlɛya bara ka fara gɛlɛya ka don o don min ka jugu a bɛɛ ye o ye baloko de ye ɲɔni sodi k'a dɔn fɛn min bi dun a k'i k'a dɔn gouvernement ka wuli ka jɔ ani cɛsiri bolo ka tile 2 in na i k'a dɔn a ko ɲɛ bɛna dɔn wa a bɛna faamu a bɛ fisaya jamanadenw ma kosɛbɛ ɲɔni sodi a ka dɔgɔ du min b'a la k'a fɔ a bi dumuni 3 kɛ tile kɔnɔ i k'a dɔn bi Mali kɔnɔ o de ka dɔgɔ kosɛbɛ ɲɔni sodi k'a dɔn o ye tamasiyɛn juguba ye balo a nɔgɔyali i k'a dɔn dufɛn nɔgɔyali ɲɔni sodi k'a dɔn gouvernement filɛ ka wuli ka jɔ ba kɛ min kɔni bɛ se k'a to hakaja ayiwa an bɛ balo sɔrɔ nɔgɔya la cogo min a ko n'o tɛ o kɔlɔlɔ a n'o mankan o ka jugu fɛn bɛɛ ye kungotɔ tɛ kuma duman fɔ ɲɔni sedu balo minnu ayiwa ni duguba kɔnɔ ma ni a wakiliw donnen don a la kosɛbɛ gouvernement ye
jateminɛ kɛ ka taasibila kɛ ɲɔni sodi i k'a dɔn min bɛ se k'a to a bɛ nɔgɔya min bɛ se k'a to juraw fana i k'a dɔn u bɛ bere ta ka bɔ u ka sɔngɔ kunna a ko min ye duw ye ɲɔni sodi i k'a dɔn du caman ɲɔgɔnlen bɛ bi baloko don a ko balo in dun a gɛlɛyara jɛse naani fa bɛɛ lajɛlen la feerefɛnw gɛlɛyara ɲɔni sodi i k'a dɔn n'i ma ɲɛ k'i b'a ta ka na i ka jamana kɔnɔ gouvernement de kan ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ min bɛ se k'a to minan nani a bɛ nɔgɔya cogo min o de la minan o minan ɲɔni sodi k'a dɔn ayiwa ni minan gɛlɛnw don minan gɛlɛn mun ye mɔgɔ mago bɛ se fɛn min ma joona joona i k'a dɔn n'a sɔrɔla a bɛ dédouaner sɔngɔ min na u y'a tila fila ye k'o burun ka bɔ a la walasa a nani ka nɔgɔya sɛbɛnnikɛla ko a ko u k'o de ma importation ɲɔni sodi k'a dɔn a bɔ tɔni 300 min ye malo ye u y'o walankata min ye tɔni 600 ye min ye sukoro ye tɔni 30 min ye ayiwa tulu ye ɲɔni sodi ani fɛn wɛrɛw nin bɛɛ lajɛlen de sɔngɔ jiginna i k'a dɔn douane na ayi gouvernement de y'a bin gouvernement de y'a bin sisan juraw ye n'o kɛra i k'a dɔn a sɔngɔ bɛ jigin a ma ɲɛ dɛ non a ma ɲɛ ni gouvernement y'a bin juraw ye e ko malo ni sukaro ani tulu anw ti malo dun an ka so anw bi ɲɔ de dun kerenge ani kaba bon aw dugubakɔnɔmaw de bi malo dun n'a da jiginna dugubakɔnɔmaw ye o tuma kɔngɔ ma anw fa cikɛ yɔrɔw la wa mais toi tu vas du coq à l'âne mais je vais pas du coq à l'âne mais bien sûr aw bɛ ɲɔ de dun aw bɛ ɲɔ sɛnɛ yan o tɛ importé a y'a ka ɲɔ dun mais ɲɔ de ma sɔrɔ ɲina foyi tɛ foro la ɲɔ ma sɔrɔ tiga ma sɔrɔ kaba kɛrɛ tɛ an ka taa ɲɔ san ka na d'aw ma c'est ça mais non a bɛ solution dɔ de sigi anw burusukɔnɔmaw bi dɔ sɔrɔ ka dun cogo min anw ti malo dun dɛ malo wari t'anw kun mais n k'a da jiginna de o de b'a ka f'i ye n'a da jiginna ni wari b'i bolo de i b'a sa Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko caman ta k'a lajɛ nin min kɔni kɛra nin bɛna kɛ taamasiyɛn ɲumanba ye sabula a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn dutigi caman ka lafiya a ko ayiwa min ye cakɛdaw ye minnu kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ olu wulilen don k'u jɔ kaki i k'a dɔn o tɛ DNCC de ye o tɛ yan Bukadari n'a ka cɛdenw Bukadari Kwale ale kɔni kelen bɛ ka wuli ka jɔ ala filɛ ta il est sportif mais hali n'i y'a ye nka ka kɛnɛ la hawla wala n'a ni ye taama daminɛ terrain kan ko contrôle kana tugu a kɔ dɛ wa o contrôle dɛ journaliste Seydou i k'a dɔn u baara k'o de bolo da bi ka dɔ fara o kan sabula n'a fɔra a sɔngɔ ka bi fa bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ Mali kun n'a kun sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ a ko n'i k'o ta k'u lajɛ journaliste Seydou i b'a ye k'a fɔ waati kɛra hali min ye buru feerelaw ye olu kun ye gɛlɛya don u ka ko la nka ministre du commerce ye wuli ka jɔ ba kɛ u nɔfɛ waasa farni fana o sɔngɔ bɛ jigin cogo min buru feerelaw u ka se ka buru fana nɔgɔya min ye jamanadenw ye a ko an bɛ don min na ko bi Johnny Sodi k'a dɔn wuli ka jɔ ani cɛsiri bolo kan jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka dɔɔnin kɛ min bɛ se k'a to faamuyali bɛ na min bɛ se k'a to nɔgɔya bɛ na sabula jamana bɛɛ bolo min kan i k'a dɔn gɛlɛya bolo don n'a fɔra dɔ bɛ fara dɔ kan dɔ bɛ fara dɔ kan Johnny Sodi o fana ko man di gouvernement filɛ ka min kɛ juraw fana kan ka hakili jagabɔ kɛ min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ fɛn caman sɔrɔ nɔgɔya la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura daba tungara ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ ni sɛbɛn ye an ko min ma observatoire fasiriba n'o ye Usumani Moriba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Usumani Moriba ko ni misi y'a pa biriba kunna i to a ye cɛ sunzorolen ye siga t'o la ko dɛmu a jigi tun bɛ cɛba min kan n'o ye fɛn min ye Gawokaw ka maire ye Saadu Aruna Jalo a ye wala sɛmɛ ka bɔ Kodɛmu na pour kɔni a ka parti n'o ye Kodɛmu ye a kɛra fanda banda ye Gawo kɔnɔ pour fana ma bɔ RPM de la n'i ye janfa minɛ sigi i b'a affaire de koyi c'est clair Saadu Aruna Jalo Kodem premier vice président kundo pour kɔni fanga o fanga b'a la jamana kɔrɔyanfa in fɛ Saadu Aruna Jalo do sabula cɛnganaba do min kɔni n'a ye tabale gosi politiki fɛɛrɛw n'a dongo a b'o ɲɛdɔn a bangu pule la dɔwɛrɛ tɛ jɛkulu min n'u y'o sigi n'u ko ma cadre pour transition réussie o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Asimi Goyita ani Choguel k'o tɛgɛlu ma ka jamana sugu parti misɛnnin 70 dalen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi don o don na bɔ ka mankan ji Saadu Aruna Jalo ko a bɛɛ n'a ta Mali bɛ dabolo min kan nin tɛ nin kuma ye koyi sama jo tɛ ko dɔ la a ti wɛrɛ cikun bɔ jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fa bɛɛ minɛlen bɛ jamana bɛ ɲini ka to o waati ne b'i gulo jamana na k'i b'a yigi yaga n'Ala ma jan kɛ n'a bɛɛ lajɛlen firila pi k'a yɔrɔ t'an na
a ko fɛn min ye pulo ye a ye hakilina in ta waati min na a ma maa ɲininka ale min y'a ka dangan fɔlɔ ye fɛn ma fɔ a ye o tuma fɛn min ye u ka baaraw ye ale kɔni balila ka sɛbɛnniw ye ka kibaruyaw ye a ma kuma o dɔrɔn dɛ don dɔ a sigilen tora ten dɛ a sina k'a mɛn de ko jɛkulu yɛrɛ ko pulo taara k'o ɲɛmaa ye fɛn ma fɔ tɔndenw ye fɛn ma fɔ ale ye ko bonya bɛ min mais politique tɛ ya mais les partis là mais ne ko président kelen bɛ se ka jama kungo décider tan cogo di i b'a fɔ e de ka société don en général je vais être franc avec toi à part certains partis politiques comme l'ADEMA et l'URD n'a y'i bɔ a la a parti yɛrɛ fɛn bɛɛ le président il est secrétaire général il est trésorier il est financier il est tout en général hein, ça je te parle franchement mais c'est la comédie non mais ngo ni président n'a y'i bɔ ADEMA ni URD la des partis bien structurés a tɔ bɛɛ ye nin ye. Bon, c'est ce qui est grave non, dans le pays. Mais non, c'est pas des partis. Ngo de ando ko. Sebenigala ko. Saadu Aruna ko. Ni je min damene to filɛ nin ye. Nin tɛ jɛ ɲuman ye. Sabula a tɛ se ka faamuya. Jamana tun bɛ anw de bolo sisan. A binna anw bolo. Hawusuma k'o dugu ma jɛ. Maa minnu nana ta k'u b'a lawuli. Anw bɛ tila k'olu senkɔrɔma cɛ cogo jumɛn na ka jamana tɔ la bi. A ko n'an y'o k'an kɛra jamana jugu ye. Ale bɛ min ɲini. O de ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka fara fɛn min ye cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw kan. Min bɛ se u ka dɛmɛ. A ko fɛn min ye colonel Asimi Goïta ale b'a dɛmɛ. Sogɛli Kokala Mayiga ale b'a dɛmɛ ale t'u dɔn ale t'a ɲini k'u dɔn nka Mali de b'olu bolo bi o tuma a bɛ fara ka k'u dɛmɛ a ko fɛn min ye ale bɔkun parti nata t'ale la koyi a ko a bɛna mouvement ba de sigi n'o ye jɛkuluba ye min bɛna wulikajɔ kɛ nka o n'a lamini k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba ye ka jamana dɛmɛ a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogoya min na a ko puloma i ka parti filɛ a tamasiyɛnw bɛɛ filɛ ne ye minɛnw jɛ o tuma i kelen ka taa n'a ye e kelen de b'a bɛɛ décider e yɛrɛ kelen k'a bɛɛ kɛ a ma ban salamu lafiya. An ka Tezara premier o ka kɛ la presse ye a président n'o ye Elhaji Banjugu Dante ye Banjugu Dante a y'a bolo bila jogo la fɛn min ye kunnafonidilaw ka so ye k'a rénover k'a kɛ kura ye n'i bɛ tɛmɛ sisan a cɛ ka ɲi i b'a fɔ kɔɲɔkura wa maison de la presse kɔni a yɛlɛmana jɔn y'a wari bɔ an yɛrɛ Banjugu Dante. Mais je te dis ça. O kuma Dante dɔɔni b'a kun sisan koyi. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Segu sira la o. N dɔgɔnin de don. Segu sira la. Awɔ. A ye fɛn fɛn b'a kun. A bɛɛ donna maison de la presse la ka ban. O kuma wari banna. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so. Wari banna. I bolo don. Jean-Ti Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don. Ka don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko lɛgɛsɛ. O don. Min ye sɛbɛnni kɛbaa ye. Asafurula. La priorité. Priorité do. Priorité. Jean-Ti Seydou priorité. Maa min ye sɛbɛnni kɛ a to a de ye ko a taalen ɲɛfɛ n'a f'i ye ɲɛ t'a la. O bi bɛn. Jean-Ti Seydou k'a dɔn an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ bɔli maa min b'o baara kɛ kosɛbɛ o de ye affaires étrangères. O don. Affaires étrangères i k'a dɔn ministre a ye taama bolo da. Russie jamana ni ka yen sɛgɛrɛ. Jean-Ti Seydou k'a dɔn a nanen kɔ ka bɔ yen. Min ni min kɛra Moscou i k'a dɔn a y'o da diɲɛmaa tulo kan. A ko min ye Russie jamana olu fana ka ministre min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ i k'a dɔn affaires étrangères o de ye Sergei Lavrov ministre des affaires étrangères Russie o de kun ye Mali ta wele Jean-Ti Seydou k'a dɔn ka taa hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ in senfɛ u da sera kuma caman ma Mali ani Russie cɛ min ni min bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ minnu bɛ se ka kɛ Jean-Ti Seydou k'a dɔn o wulikajɔ o bolo kan min fana ye dɛmɛ ye Russie jamana bɛ dɛmɛ min da ka Mali sɛgɛrɛ kabini bi ko tɛ i k'a dɔn da ser'o ma o tɛmɛnen kɔfɛ min ye awa jɔpu ye colonel Asimi Goïta kun ye lettre kɛrɛnkɛrɛnnen d'a ma a bolo ni Russie jamana président bolo maa si ka n'a ye yarɔ o ye gundoba ye dɛ. Wagner ko bɛ sɔrɔ a kɔnɔ est-ce que o tɛ lettre o y'i ka hakilina de ye ou bien Irisiw bɛna wariba de d'a ma. Ayiwa o bɛ ɲɛ. O dɔ bɛ sɔrɔ a ye o. Jean-Ti Seydou sɛbɛnnikɛla kɔni ko taama in kɔni jara sabula i k'a dɔn an ka ministre des affaires étrangères jɔn ko a la a nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a to ten min ni min fɔra ye layidu minnu dira a ma Russie jamana fɛ a da sera a caman ma dɛmɛ in kɔni o ye kɛnɛkan jalaki de ye Russiw ka dɛmɛ dogona t'a la kabini bila ko tɛ u bi farafin jamana caman dɛmɛ u ni Mali cɛ fana o fanga ka bon kosɛbɛ jɔpɔ kɔni y'a jira k'a fɔ min ye Russiw ye u nisɔndiyalen don u ye
ye layidu di k'a fɔ Mali mɔgɔw bɛ se diɲɛ fɛn o fɛn ma fo n'o se t'u ye Saheli jamana mɔgɔw bɛ se fɛn o fɛn ma fo n'o se t'olu Rusiw ye n'o tɛ badenya teriya ani sira jɛlen min b'an ni ɲɔgɔn cɛ kabini diɲɛ kununko dɔ de farala a kan bi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ priorité kɔnɔ a ka bi bɔli la Ala kana kɛ Chinois ta ɲɔgɔnko ye jumɛn i bɛ ka Chine ta kɛ ninnu ye Ala anw ka nin jamana in kɔni ko 10 000 milliards ne yɛrɛ kɔni ne kɔni ye Mali kun kɛra Dubai ye ne bolo sa o la hawla wala quwwata ja puteretina foyi a bɛɛ blɔ ye e blufu da a do an bɛ ka nkalon da ɲɔgɔn na ko yu tɛmɛnen baro bi bɔ ni Ala cɛ ka haram radio so kelen na ne hakili b'a la anw minnu kun tɛ IBK fɛ e ni bamanan Ala ka hinɛ an na fu dɔ k'u da bere bɔ an na min ɲɔgɔn balalɔ tigɛ ne ko kuma n'i y'an datɔ n'an natɔ ye IBK bɛ ka na ne yɛrɛ kɔni kun bolo sa valisiba minnu jiginna n b'o fɔ an bɛ wari la jaa bɛɛ IBK ka costume ye ko 10 000 milliards jaa foyi t'a kɔnɔ IBK ka glokiw kɔ hali sini a n'a ka samaraw ka t'o conférence de presse fana sigi cité la a don ministre Kamara a to ten sa ani kamalenni min malien ya la a tɔgɔ di Ben Barka ninnu bi fɔ ka digi la u bi girin Boutouré ne ko kuma ko anw da kɛra a bɛ kɛ cogo di n ko minnu ko IBK ma n ko a filɛ ka na ni 10 000 milliards Chinois de y'a ɲafa Chinois y'a ɲafa de i bolo don dama tɔgɔra ne bɛ n tɛgɛ don ne kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Mali Tribune fasiriba n'o ye Alex Kalamiri ye nin y'a ka sɛbɛn ye Alex Kalamiri ko a bɛɛ n'a ta ni bɛɛ lajɛlen tora gɛnfɛn bolo dɔ ta bɛ taa n'a ye nin dɔgɔtɔrɔso in katikaw fɛ yen fɛn min ye clinique ani pharmacie ni jamana kɔni ma wuli ka jɔ kɛ a tigi n'o ye docteur Elmedi Ag Ahmada Abdi docteur Elmedi Ag Amahadi ni jamana ma wuli k'a boloma dɛmɛ sababu la min bɛ se ka kɛ sababu ye a yɛrɛ ka se ka jɔ a laban munɛ min donna a la jamana dɔw fɛ munɛ in kɔni a tɔ laban bɛ taa juguya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i bɛ yɔrɔ in dɔn kati a Prytanée militaire o masuruna la pharmacie dɔ tun bɛ numan fɛ yen pharmacie in kɔni a tigi kun ye tamasɛki de ye sabula fɛn min ye a ka denbaya ye u kun ye juru de ta banque la dɔgɔtɔrɔ don o tuma a ye clinique dayɛlɛ o ma bɔ a labanna ka pharmacie kɛ clinique dugumala la ni ka o dasi ka bila goudron da kan sɛbɛnnikɛla ko san 2011-2012 waati min ni Bamanju ye karaw kɛ o don Amadu Tumani Ture bɛ fanga na sɛbɛnnikɛla ko a fɔra maa bilenni dɔw bɛ n'an ka sɔrɔdasiw kan maliden dɔw kɔni bɛ yen u m'a ɲini k'a faamu tubabukan na n'i y'a mɛn amalgame o de daminɛna ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa bilenninw don jamanadenw sina ka dimi ten sabula a fɔra ko sɔrɔdasi caman fara o yɔrɔnin bɛɛ maaw sina ka hi de kɛ a ka pharmacie kan a n'a ka denbaya kan Ala de faral'u kan koyi ka pharmacie kari ka dɔgɔtɔrɔso kari k'a furaw bɔ k'u fili ka tasuma don a la olu yɛrɛ sendɛgɛ ni kolaba a n'a muso n'a den Jasura ka sen ka di ta tamasɛ il s'est bien couru Musa Ata yɛrɛ o ɲɔgɔnna don a ka kɛnɛ sɛbɛnnikɛla ko a n'a ka denbaya fɛn min ye furumuso ye ani danbe u ye boli kɛ nin don ani denmisɛnninw ni k'u yɛrɛ ni kisi sɛbɛnnikɛla ko u ni kisilen u bolila ka t'u yɛrɛ ɲɛma dogo u ɲɛma dogolen fɛn min ye pharmacie in kɔni ye a datugulen nana to ye sabula baganw ani faliw kɔni nana k'u siyɔrɔ ye du yɛrɛ u diɲɛn'o kɔ u y'u yɛrɛ ɲini nka gɛlɛya ye min ye o de ye k'a fɔ pharmacie fura minnu b'a la ni minɛn minnu sanna ka bila clinique la a kun taara juru ta banque la ka yɔrɔ yɛrɛ papier kɛ k'a garanti banque la 2012 fo bi dɔrɔmɛ kelen se t'a ye wari sɔrɔ cogo tɛ banque juru nana yɛlɛ ka yɛlɛ ka pénalitéw far'a kan banque yɛrɛ kɛlen bɛ juru ti ka se ka sara banque ye yɔrɔ bila vente aux enchères la sɛbɛnnikɛla ko denbaya kɛlen bɛ ka kulekan bɔ cogoya tɛ fa ye jamanadenw de ye nin kɛ sɛgɛsɛgɛli nana kɛ k'a dɔn k'a fɔ ja an bɛna cɛ in kan a nɔ tɛ ko la nin n'an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a muso ni kare musow bɛɛ lajɛlen bi jɛ a denw b'an ka ekɔliw la ale ni golo jɛlen min don dɛ maaw ye amalgamu kɛ o don maaw ma kɔrɔnfɛ kelen in faamu n'o tɛ a faamuna bi nka maa minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ ale b'o de la o tuma kulekan bɔlen bɛ jamana la colonel Asimi Goïta Choguel Kokala Maïga ministre de la solidarité u hakili ka to nin jɛ in na n'o ye docteur Elmedi Ag Mahamadi ye u ka hinɛ a la n'u ma hinɛ a la a laban tiɲɛ kelen min tora a bolo Maliko la o bɛna bɔsi a la wa n'Ala ma jan kɛ so mana feere o tɛ se ka juru in sara a yɛrɛ laban a bɛ taa kaso la a ka dɛmɛ
kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sédou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lɛgɛsɛ Jean Sédou k'a dɔn sɛbɛnni kɛba a tɔ de ye Musa Jara Musa ko a k'i k'a dɔn binkani kɛlɛ kura minnu bɔlen don ninnu tɛna taa yɔrɔ jan sabula olu ta ɲɛsinnen bɛ moto taxi tigiw de ma cɛ 3 Jean Sédou k'a dɔn 3e arrondissement policiers u ye tɛgɛ k'u la ten gami Jean Sédou k'a dɔn moto taxi i k'a dɔn a bolibaw kun gamana gwana kosɛbɛ dongo do bingali dongo do moto daraki Jean Sédou k'a dɔn ka marifa da i la walima ka bere kɛ k'i dasi k'i ka moto daraki a ko ayiwa an bɛ donni na ko bi nin tile damadɔ in na a caman kɛra nka nin maa 3 in kɔni moto taxi bingalikɛlaw tɛgɛ dar'u kan gami Jean Sédou k'a dɔn Bamakɔ ye dugu ye min sanga maa wuli kaban i k'a dɔn o de bɛ lakali dongo don nka 3e arrondissement policiers mɔɔw i k'a dɔn olu kɔni ye dankari k'u la sabula i k'a dɔn nin réseau jugu in u y'a dakolon di k'a filenkolon di Jean Sédou moto taxi tiɲɛ don a cayalen bɛ bɛɛ lajɛlen donnen don a bolili la i k'a dɔn o fana kɛra sababu ye min ye banbanji kuraw bingalikɛla kuraw olu fana ka sigi sen kan k'u ka ɲɛsin moto taxi ma a ko min ye moto taxi ni moto kura in ɲamakɔrɔ kura nin na Jean Sédou k'a dɔn moto taxi i k'a dɔn tuma min n'a b'a ka moto kan i k'a dɔn ninnu sina ka bɔ ten moto taxi moto yɔrɔnin bɛɛ kamalen fɛrɛ minɛ k'i jɔ gami nkɛ i k'a dɔn ayiwa u ye yɔrɔ dɔ fɔ a ye sa u b'a fɛ ka taa a bila yɔrɔ la jaja tɔ 2 bɛlɛnnen bɛ Jean Sédou k'a dɔn kamalen kɔni ka turu cɛ u sina ka marifa banaminɛw ni ɲɔgɔn cɛ ten marifa yɛrɛ bɔ moto taxi tigi ja tigɛ kojugu o ma fila kɛ koyi awɔ o yɛrɛ moto fili k'i kɔda dagi sendɛgɛ awɔ a sera ka taa ka moto t'u bolo ten o ye Ala minɛ o yɔrɔnin bɛɛ u y'u kun da Bagadaji kan i k'a dɔn sabula i k'a dɔn u ka moto feere yɔrɔ bɛ yen kamalen dɔ kɔni fana bɛ Bagadaji min bɛ sanni kɛ jaja polisiw fana u kɛlen bɛ ka nɔnsɔn da min ye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ko bi kɛ polisiw bɛ bɔ a kalama i b'a fɔ ko suyako Jean Sédou k'a dɔn ninnu ka moto minɛ u ɲɛsin a feere yɔrɔ la ani polisiw ka bɔ a kalama Jean Sédou k'a dɔn hakaja si ma teliya ka tɛmɛ si kan ja u nan'u yɛrɛ bin min da jajɔ o fana ye policier o sina k'i kan'u ma ten k'ale bɛ dɔ dɔn o bɛ moto in san nka o tigi bɛ bari de kɔnɔ bari fazanda Kɛnzanbugu o bɛ mini i bɛ ɲininka o la mun na je suis pas travailleur à Lomato je suis journaliste Barfɛnzɛnda ɲininka misiriw la n b'o yɔrɔ f'i ye n tɛ baara yɔrɔ dɔn o yɔrɔ bɛɛ Jean Sédou k'a dɔn u y'u kun da ko moto min bɛ moto san u bolo o bɛ yen nin kunnafoni in kɔni bara ka di commissaire divisionnaire ma min ye Amadu Balobo Mayiga ye kunnafoni bɛ d'a ma k'o kan ka kɛ kɛcogo Jean Sédou k'a dɔn a sigilen bɛ bureau kɔnɔ a bara k'u diriger a ko i k'a dɔn u maa 3 dafalen a dɔnna k'a fɔ nin cɛ 3 de ye moto in minɛ cɛ la o nana dɔn min kɛ polisiw sina ka bɔ ka koro k'u la ten garaw taayɔrɔ tɛ o min ye Amadu Tarawele Mohamed Jabatɛ ani Usumani Sisɔgɔ ni maa 3 de ye moto daraki cɛ la polisiw kɛlen k'u dɛrɛ tuma min ni ka na n'u ye n k'i ɲininka 3e arrondissement na Jean Sédou k'a dɔn min ye marifa min b'u bolo a dɔnna k'a fɔ akaja marifa in yɛrɛ fana i k'a dɔn o sanna min bolo o nana dɔn farafin bamanan marifa don o tɛmɛnen kɔfɛ moto 2 o de sɔrɔl'u bolo moto TVS 2 min ye ayiwa juin chanvre indien ginjan bin mugu attention nin sina ka sɔrɔ u bolo ten Jean Sédou o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn koro kɛr'u la sɔsɔli tɛ nin na Amadu Tarawele i k'a dɔn ani Mohamed Jabatɛ i k'a dɔn ayiwa ani n k'i ɲininka sabanan Sisɔgɔkɛ ne yɛrɛ dabali banna o Jabatɛ Sisɔgɔ ɲamakalaw jatigiw tɛ wari di bilen o de la jamana gɛlɛyara o maɲan bɛ yen a ye taa ci kɛ Jean Sédou k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ min kɔni ye tribunal ye i k'a dɔn ayiwa 3e arrondissement commissaire a sina ka t'u tɛgɛ da procureur tɛgɛ ten gami min bɛ k'u la u ka k'u la olu kɔni y'u minɛ a bɛɛ lajɛlen jɔr'u la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ ayiwa dabaliba kɔnɔ dabaliba de don an ye min bɔ dabaliba kɔnɔ a ka bi bɔli la
dabaliba an b'u fo daba tunkara waati n'a ka waati b'a ɲɔgɔn na bi taa san'an k'a bila an bɛ hakilila jigin kɛ an karamɔgɔ n'o ye ala ma hinɛna ye Laji Woloni karamɔgɔ la n'o ye Yusufu Konate a ka ziyara n'o ye sanyɛlɛma ye a dɔ dalen bɛ k'a bila sini na sini fɛn min ye wajuli kɛnɛ o bi sigi sufɛ an bi si a la fɔ ka dugu jɛ fɛn min ye karamɔgɔ ye Laji Seguba Konate ka fara fɛn min ye a badenkɛ kan n'o ye Laji Dɔtan Konare ani fɛn min ye alisilamɛw ye u kɛlen bɛ ka ci bila bɛɛ lajɛlen ma Bɛlɛdugu ni Katina Lamini Mali fanda 4 bɛɛ welelen don kɛnɛ kan tabarikala awɔ Joasi Seydou an ka foli ani tani bɛɛ ka ɲɛsin Dankɔrɔba ma Fanakaw ka den i k'a dɔn Fanakaw ka cɛgɛlɛ i k'a dɔn Ablaye Mayiga an k'a ma ko commerce n'a sɔrɔla a bɛ taa Fana bi groupe commerce nin kamalen